तो ଏବେ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଚିକେନଟା। पूरा हो जाए। चलतु पाड़ी दबा में वाह लुकटा देखुन केमती ହେଇଛି मस्त लुक एकदम। तो फ्रेंड्स देखंतु एबे बड़ा बड़ी हो जाइछि। एपटे एपटे मांस एटा मो प्लेट। नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मुरिंकी मुमिकी वेलकम टू आवर चैनल एमआर ईटिंग शो। खाओ पियो हैश करो मित्रों, हैश करो ऐश करो हैश करो मित्रों, एक जिंदगी है सब कैश करो। फ्रेंड्स एजरा चैलेंज अछि बारीपदा प्रसिद्ध मुढ़ी मांस माने मुढ़ी चिकन में आनिचु। तो फ्रेंड्स माने बहुत टेस्टी जस्ट वाओ। आउ हाँ आपण माने जानथिबे आमे एबे ट्राई करिया प्रतिटी डिश रो जो सॉरी प्रतिटी डिस्ट्रिक्ट रो फेमस आइटम आमे ट्राई करिया आनिया भाई। नेक्स्ट को डिश रो फेमस आइटम कमेंट करंतु, डिश कमेंट करंतु, आमे नेक्स्ट फूड रे चैलेंज रे आनिबा। सो फ्रेंड्स हमर जने सब्सक्राइबर संजय दास सब्सक्राइबर भाई हमर जने कमेंट करथिले मांस मुढ़ी आनिया पई। तो तांको नहीं कमेंट कौन करथिले दीदी गोटे मांस मुढ़ी चैलेंज हे गला कौन। तो फ्रेंड्स पूरा एक्साइटेड धनिया सब धनिया पियाज पड़ीची रेडी। एठी एक्स्ट्रा आउटे ग्रेवी आनिछु दरकार एडी ग्रेवी अछि जहार दरकार हबो सिए नबो। हां फ्रेंड्स नेक्स्ट चैलेंज रे को प्रसिद्ध खाइबा आ को डिश रो सेटा आपण माने कमेंट करंतु निहाती आसीबो। तो चलंतु एबे चैलेंज स्टार्ट करबा। यस ओ बढ़िया लगा। स्टार्ट कर माडी चलो भाई माडी चलो। ओ आलूटा भी ଟିକେ ଅଛି ସାଥିରେ। बढ़िया टेस्टी लगुची। संजय दास जो कमेंट करथिले सब्सक्राइबर भाई।
ଡନ୍। ତ ବାରିପଦାରେ ଏବେ ରାଜ କରିବି ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ନା ବାରିପଦା ପାଇଁ ମଜଲିସ୍ ଖାଇକି। ଓହୋ ବଢିଆ ହେଲା। एकदम टेस्टी। ବାରିପଦାର କିଏ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲିଜ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା, ଛେଚିବା ପୁରା ପନିଶମେଣ୍ଟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସବୁଥର ଭଳିଆ ଏଥର ବି ଗୋଟେ ସରି ସବୁଥର ଭଳିଆ ଏଥର ବି ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଭାବୁଥିବେ କି ତା ସହିତ ଏଇଟା ଫ୍ରି ବାଇ ୱାନ ଗେଟ୍ ୱାନ ଅଫର। ଚାଲ ଦିଟା ଯାକ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ରାଗକୁ ପିତା ତା କମ୍ବିନେସନ ଟା କେମିତିଆ ସେଗୁଡା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବାଇଟ, ଏଥିରୁ କେମିତି ଖାଇବି? ପାଟିରେ ପାଟିରେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛେ। ଓ ଢୋକ 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 ଢୋକ। ଓ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପୁରା ହାର୍ଡ। ଚୋବେଇକି ଢୋକିବାର ଥିଲା। ଚୋବେଇ ଦେଲି ଏଇଟା ବଡ କଥା। ଏମିତିଆ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ and ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇଆ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ଡିଶ ର କୋଉ କୋଉ ଫେମସ ଫୁଡ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଣିବା, କରିବା, ଖାଇବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବା, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିବା ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ତ ଦେଖାବା ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସହିତ, ନୂଆ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ, ନୂଆ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସହିତ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।